زاء سين شين صاد ضاد طاء زاء عين قيد فاء قاف كاف لام ميم نون خاء واو ياء هذه حروف الهجاء ألف باء تاء ساء جيم حاء خاء دال زال را مرحبا ناري تكبير ألف باء تاء ساء جيم حاء خاء دال زال را زاء سين شين صاد ضاد طاء زاء عين قيد فاء قاف كاف لام ميم نون خاء واو ياء هذه حروف الهجاء ألف باء सूत्र बते डाली में गचे गाकिचे देखो ओई तो तापकी कोका कोकी जल्दी एसो सबाई मिले आज अरबी शिखी सूत्र बते डाली में गचे गाकिचे देखो ओई तो तापकी कोका कोकी जल्दी एसो सबाई मिले आज अरबी शिखी अलिफुन बा ता उनसा जीवन खागुन खागुन दाल जालुन रा जाउन सी शीदुन सादुन दादुन ता जाउन आइन खैदुन फा काफ काफ लाम मीम नून खा आरो जोरे बोलते হবে अलिफुन बा ता उनसा अलिफुन बा ता उनसा जीवन खागुन खागुन दाल जालुन रा जाउन सी शीदुन सादुन दादुन ता जाउन आइन गैदुन फा काफुन काफुन लाम मीम नून खा वाव या हाजी गुरु কোরআন শেখো কোরআন পড়ো কোরআনই হোক জীবনের দিশা এসো সবে মিলে মিশে সন্দেশ শিখি আরবি ভাষা কোরআন শেখো কোরআন পড়ো কোরআনই হোক জীবনের দিশা এসো সবে মিলে মিশে সন্দেশ শিখি আরবি ভাষা আলিফুন বা তা উনসা জীবন খাগুন খাগুন দাল জালুন রা জাউন সি শিদুন সাদুন দাদুন তা জাউন আইন গাইনুন ফা काफुन काफुन लाम मीम नून खा वाव या हाजी हुरूफ हिजा কোরআন পড়ো গো খোদার বাণীগে অর্জন করলে হবে জ্ঞানীগে পুরন জীবন গড়তে হলেগে এসো কোরআনকে আঁকড়ে ধরেগে কোরআন পড়ো গো খোদার বাণীগে অর্জন করলে হবে জ্ঞানীগে পুরন জীবন গড়তে হলে এসো কোরআনকে আঁকড়ে ধরি কোরআন পড়ো খোদার বাণী অর্জন করিলে হবে জ্ঞানী पूर्ण जीवन गढ़ते गले एसो कुरान के आंकड़े धरे अलिफुन बा गैनुन फा काफुन काफुन लाम मीम नून खा वाव या हाजी हुरूफ हिजा अलिफुन बा ता उनसा जीवन खागुन खागुन दाल सूत्र बते गाली में गचे गाकिचे देखो ओई तो तापकी कोका कोकी जल्दी एसो सबाई मिले आज अरबी शिखी अलिफुन बा ता उनसा जीवन खागुन हेलो माशाअल्लाह माशाअल्लाह।